गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबुदिन सकाळ परी आज सकाळर खबर बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। देश विदेशर बछा बछा 20टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तेणु समस्त को सबुदिन परी अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, जहाद्वारा आपको कौन न्यूज पेपर बा टेलीविजन केउटी भी आपको समय देवाई पड़ो ना। ये वीडियो माध्यम समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट पाइपर। एसत आउ गोटे रिक्वेस्ट, समस्ते वीडियो को लाइक आ कमेंट आ शेयर करने को आदौ भूलें ना। चलतु संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। कैप्टेन पद छाड़े कोहली, भारतीय दलर अधिनायक पदरु इस्तीफा देवे विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट फैन सबुठारु बड़ खबर, T20 विश्वकप पर अधिनायक पद छाड़ा नहीं घोषणा कर विराट कोहली। एने से निजे ट्वीट कर सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर, दशहरा मूर्ति उच्चता विवाद संपर्कित मामलार शुणाणी शेष कर राय संरक्षित रखिछन्ति कोर्ट। आज शुक्रवार अपराह्न 2टारे उक्त मामलार राय प्रकाश पाइब। बालुबजार पूजा कमिटी पक्षरु एसआरसी को निष्पत्ति को चैलेंज करी मामला दायर होइथिला एवं पूर्ववर्त मूर्ति निर्माण पर अनुमति देवाकू प्रार्थना करा जाइथिला। आज बाहरिब। परवर्ती खबर, शनिवार संध्या सुधा 4 जिले में बन्या आशंका। छत्तीसगढ़ में प्रबल वर्षा जुगु हीराकुदर जलस्तर वृद्धि पाउछि। फल डैम 28टी गेट खोल बन्या जल निष्कासन करा जाउछि। तेणु महानदी संलग्न तलिया अंचल छोट किंबा मध्यम धरणर बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पारे बोली सूचना देइछन्ति स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना। परवर्ती खबर, उत्तराखंड हाईकोर्ट गुरुवार दिन चारिधाम यात्रा उपर लगाइथिबा प्रतिबंधक हटाई देइछन्ति। यात्रा आरंभ करने को नहीं कोर्ट राज्य सरकार द्वारा शतपथ उपरे शुणाणी करिसेंति। शुणाणी पर जून 28 तारिख में लागिथिबा प्रतिबंधक हटाई देइछन्ति। कोविड नियम पालन करी चारिधाम यात्रा आरंभ करने को कोर्ट राज्य सरकार को आदेश देइछन्ति। परवर्ती, गुप्त तथ्य लिंक तदंत करिबो एनआईए। पाकिस्तानी सुंदरी हनी टापी पड़ी बालेश्वर चांदीपुर स्थित प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठनर गुप्त तथ्य लिंक घटना 5 ठिका कर्मचारी को पुलिस गिरफ्त करिछि। तेबे क्राइमब्रांच यह मामलार तदंत करुवा बेले गुरुवार बालेश्वर पहुंची जातीय तदंतकारी संस्थार 2 जन टीम। परवर्ती खबर, उपर मुंडे लगाण वर्षा जुगु हीराकुद डैम्र जलस्तर वृद्धि पाइबा सहित पछुआ पानी बरगढ़ जिला चिखिली और अंतराड़ी ग्राम को प्रवेश करिछि। फल संपूर्ण गाँटी एवं जलमग्न हो पड़ी। पछुआ पानी पशि जाइथिबा जुगु चाष जमी क्षयक्षति होता जमापड़ी। जलस्तर वृद्धि पाउଥିବା बेले जनसाधारण लोक गाँ छाड़ी सुरक्षित स्थान को जाउथिबा देखा मिली। परवर्ती खबर, आज उत्तर प्रदेश लखनऊ ठारे 45तम जीएसटी पैनेल बैठक बसिबो। यही समय पेट्रोल और डीजेल को जीएसटी रे सामिल करने को आलोचना हेबो। जदि सर्वोत्तम क्रमे पेट्रोल और डीजेल जीएसटी स्लैब मध्य आसिबो ताहले देशवासी महंगा माड़ आश्वस्ति लाभ पाइबे। तेज जीएसटी लागू होगा पर सारा देश में पेट्रोल लिटर पिछा 75 टंका और डीजेल 68 टंका खसी आसिबो। एबे अधिकांश सहर में पेट्रोल लिटर 100 टंका उपरे रही। परवर्ती, पाणीपाग खबर, आगक ओडिशा रे वर्षा कमिबो। छत्तीसगढ़ में मध्य वर्षा कमिजिबो। तेणु भयभीत होबार आवश्यकता नहीं। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछन्ति। पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर और म्यांमार उपकूल में घूर्णिबलय सृष्टि होइछि, जहाँ 18 बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर घूर्णिबलय केन्द्रीभूत हो पारे बोली आईएमडी महानिदेशक कहते, जार विशेष प्रभाव रहिबो नाही। एही घूर्णिबलय अधिक घूर्णीभूत होबार संभावना नाही, किंतु लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। तेबे आगको जोरे वर्षा होबार संभावना नाही। परवर्ती खबर, खेती चलुथिबा बैंक गुड़िकर बोझ कम करने को केंद्र सरकार 30,000 कोटी अधिक टंकार ग्यारंटी पैकेज घोषणा करछन्ति। एही राशि होछि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL अर्थात खेती चलता बैंक गुड़िक को सरकार देउथिबा ग्यारंटी। परवर्ती खबर, प्रेमिका सहित नुआ संसार गढ़ा को अपहरण नाटक रचिथिबा डिलीवरी बॉय को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करिछि पुलिस। अपहरण मिछ थिला, स्विगी डिलीवरी भावे काम करुवा मध्य मिछ थिला। केवल प्रेम पाई निजे ही निजको अपहरण नाटक रचिथिला डिलीवरी बॉय पतित पावन। तेबे गिरफ्त करबा परे पचराचरा करी ताठर सत उगाळिछि पुलिस। हेले एबे उभय पत्नी और प्रेमिका न्याय मागुछन्ति। दुहे पतित पावन को पाइबा को जिद करबा पुलिस रो मुंड व्यथार कारण पलटिछि। परवर्ती खबर,
କରୋନାର କରୁଣ ପରିଣତି ଘରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି 1,25,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 1,25,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ନାମ ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଟାଟା ଦଖଲକୁ ଯିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ସରକାର ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଟେଣ୍ଡର। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଲାମ ଡାକିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଅଭାବରୁ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍, କଟକ ଭଦ୍ରକ, କଟକ ପାରାଦୀପ ଓ ପୁରୀ କଟକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଉକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କହିଛି। ଏସ୍ଏଫ୍ଜେର ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଗୁପ୍ତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମେରିକାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକାଠି ହେଲେ ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆସିଲେ ନଜର। ଏହିଭଳି ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏଥିସହିତ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବାଇଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେବାର ଲାଗିଛି ପବ୍ଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଡିଆରଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଘଟଣା, କାଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ପୁଲିସ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଡିଆରଡିଓର ନିୟମିତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଉଠା ଜଳସେଚନ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦାସ। ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଟ୍ ଜରିଆରେ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯେକୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରତି କିସ୍ତି ବାବଦ ଏବେ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବେ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିସ୍ତି ବାବଦ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ବହୁ ସାରା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ଯେ କି ଏବେ ନବମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ମିଳିଛି, ପୁଣି ଏବେ ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ 2022 ଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା, ସେହିପରି 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ବାକି ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ 2 ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏଥିସହିତ ମାଗଣା ରାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହୋଇନାହିଁ ବା ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ।
एबे गरीबों को मिल पक्का घर एबे पक्का घर पे आप्लाय प्रक्रिया जारी रही पुणी एबे 2 ରୁ 3 मास मध्य पुणी नुआ लिस्ट आसवाई जाऊँगी तेज आ भितर जो मैंने आप्लाय करना आप प्रकृत हिताधिकारी तो निश्चय भाव प्रधानमंत्री आवास योजना पुणी आप्लाय करेंगे आपको घर मिल पार तेज जनसेवा केन्द्र में आप्लाय हो निश्चय भाव एवं आप्लाय करेंगे। राज्य में होपे लॉकडाउन राज्य में एवं द्वितीय लहर कमी बेले तृतीय लहर आसूची पूर्व घोषणा मुताबक राज्य में कोरोना आक्रांत संख्या बढ़िले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते जदि कोरोना आक्रांत संख्या पुणी बढ़े तेज राज्य में पुणी लॉकडाउन होगा नहीं तेज एवं राज्य में डेली कोरोना आक्रांत संख्या डेली 500 उपरକୁ रही बेले एवं जदि आक्रांत संख्या बढ़े तेज तृतीय लहर पूर्व पुणी ओडिशा रे लॉकडाउन होगा नहीं सूचना आसी। परवर्ती खबर एवं बेकारी भत्ता मिल पार आम आपको इनफर्मेशन देइथिलु पूर्वरु जे बेकारी भत्ता मिलूँ तेज आपड़ी बेकारी अच्छा आप चाकरी हराई एवं घरे बसती तो आपने बेकारी भत्ता पाइबा योग्य तेज से केमी कौन आप्लाय करेंगे आम ये कही रखुचु तो पूर्व इनफर्मेशन देइथिलु किंतु आम कही नथिलु कि केमी कौन आप्लाय करेंगे तेज ये कही रखुचु कि ये आप आप्लाय करने तेज आपंकर पीएफ कटुवा दरकार जो मान पीएफ कटुला पूर्व से घरे बसती तेज से आपने आम वेबसाइट ESIC.NIC.in को वेबसाइट को जाए गोटे फॉर्म अच्छे से फॉर्म को डाउनलोड करने पड़ो तापर फॉर्म को आप भल से पूरण करने पड़ो पूरण कर सारापर तेज आपको निकटस्थ ESI शाखा को आपको जावाई पड़ो सीटी आपको जब जापार सीटी चाहिए फॉर्म भरी पारे तो आपको घर भरिकी नहीं जापरेंगे तेज सीटी आपको 20 टंका जैकि आप गोटे खर्च करके आप गोटे स्टाम्प गोटे स्टाम्प जोड़े लगे से स्टाम्प को आपने देवाई पड़ो जोड़े फॉर्म ये रही AB1 एवं AB4 नामक जोड़े फॉर्म रे जोड़ा फॉर्म उपर जोड़ा स्टाम्प रहा आपको ये कही रखुच्छे यह व्यतीत जो कर्मचारी ना अपराधिक मामला रही कि स्वेच्छा चाकरी बाहरी रही बाहर रही ताहले से योजना लाभ पाइपर ना तेज आपको जब केस कास चलते आपको मिल पार ना तो सो इच्छा आपको कंपानी छाड़े भल से छाड़े कंपानी तो निश्चित भाव आपको मिल पार तेज यहीपरी बर्तमान जो मैंने जो चाकरी छाड़ी से आप्लाय करेंगे। तो फ्रेंड्स यही था किसी इनफर्मेशन अपडेट आज तेज वीडियो बनवार कष्ट आपंक प्रिय मतामत लाइक कमेंट विश करने को भूलिए नहीं।